Les élèves de deuxième année, salam alaikum. نشوفوا un sujet de préparation pour la composition du deuxième trimestre. وقبل ما نبداو نخلي لكم رابط قناة تاع اللغة العربية والتربية الإسلامية اللي فيها تحضيرات الامتحان الثاني. اشتركوا في هذه القناة اللي راح تستفدوا منها بزاف في التحضير للامتحان. رابط القناة راح تلقاوه في أول تعليق. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. بناتي أبنائي طلبة السنة الثانية من التعليم الثانوي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ويلا نبداو هذه المراجعة. عندنا هنا le divorce اللي هو الطلاق. Pour les enfants, le divorce est un choc. يعني بالنسبة للأطفال الطلاق راه صدمة. Papa et maman, les deux personnes fondatrices de leur existence، يعني هذو الأشخاص الزوج، شخصين الزوج اللي هما سبب في الحياة نتاعهم، se séparent يعني انفصلوا. C'est comme si eux-mêmes allaient être coupés en deux. وكأنهم الأطفال هذو تقسموا على زوج. Est-ce que le divorce est normalement vécu par les enfants? Est-ce que الأطفال يقدروا يتعايشوا مع الطلاق؟ Pour la plupart، بالنسبة يعني la plupart الأكثرية، le divorce est une séparation. Le divorce est une séparation douloureuse، يعني هو انفصال مؤلم dont les conséquences، النتائج نتاعو sont très graves، تكون النتائج نتاعو وخيمة sur les enfants، على الأطفال. Par contre، من جهة أخرى، le psychologue Harry Ifergan pense que, cette séparation peut être vécue. Pour qu'il n'y ait pas de victimes, les parents qui envisagent une rupture doivent d'abord, les parents, يعني باش ما يكونش هناك des victimes يعني الضحايا، les parents اللي حابين يديروا الانفصال doivent d'abord، لازم أولا واش يديروا، discuter avec leurs enfants pour qu'ils n'aient pas de sentiment de culpabilité. Ça veut dire الآباء يتحدثوا مع الأطفال نتاعهم باش هاد الأطفال ما يحسوش بالذنب. Car dans un divorce, il n'y a pas forcément de coupable, mais il y a des victimes. يعني في le divorce ما راحش يكون forcément راح يكون مذنب، mais راح يكونوا des victimes، راح يكونوا ضحايا. Ensuite, les deux parents doivent éloigner leurs enfants des conflits et de leurs problèmes. يعني ثانيا les parents لازم يبعدوا الأطفال نتاعهم دي conflits على النزاعات اللي تكون et de leurs problèmes وثاني المشاكل نتاعهم. Ils ne doivent en aucun cas les mettre au centre de leurs disputes، يعني ما لازمش يحطوهم في قلب الصراع de peur de les obliger à choisir، يعني يفرضوا عليهم يخيروا entre les deux êtres qu'ils aiment le plus au monde، يعني يخليهم يفرضوا عليهم باش يخيروا بين زوج اشخاص اللي راهم يحبوهم. Le choix est impossible، يعني الاختيار راح يكون مستحيل. Enfin, les mères surtout n'ont pas le droit de demander à leurs enfants de prendre parti، يعني الامهات مش من حقهم باش يدومونديهم لي زونفون تاعهم باش ينحازوا prendre parti، باش ينحازوا ليهم. Celles-ci sont plus nombreuses que les hommes à confier leurs états d'âme، يعني هاد الامهات هما الاكثر يعني يشتكيو من الرجال، يشتكيو بزاف. Par conséquent، arrivé à l'adolescence، كي وصلوا l'adolescence المراهقة، ces petits هادو les enfants ne peuvent plus supporter، ما يقدروش يتحملوا d'être face à une mère devenue partenaire، يعني ما يقدروش يتحملوا كونهم مع تكون شريكة بالمشاكل نتاعها. En définitive، les enfants ainsi traités peuvent être rassurés sur le fait que leurs parents vont continuer à s'occuper. يعني الأطفال اللي نعاملوهم بهذه الطريقة نضمنوا لهم ولا نطمنوهم باللي الآباء نتاعهم راح يبقاو يهتموا بهم malgré le divorce. L'amour des parents ne va pas s'arrêter. الحب نتاع الوالدين ما راحش يتوقف. دونك هنا عندنا هذا هو لو تكست نتاعنا. نروحوا لي كيستيون. Question numéro 1. Quel est le problème posé dans ce texte? Le problème est le divorce. هذا هو المشكل اللي راه مطروح في النص. Le divorce. Deuxième question, relevé du texte 4 mots appartenant au champ lexical de divorce. يعني نستخرجوا 4 كلمات اللي يعني يكونوا داخلين في الشون لكسيكال نتاع لو ديفورس، يعني عندهم علاقة بلو ديفورس. بون نروح هنا نشوفوا دونك عندنا لي بارون، عندنا لي زونفون، سيباراسيون، عندنا لي زونفون، عندنا ثاني séparation
اللي هو الانفصال اللي عندها علاقة بالديفورس. عندنا دي كونفلي وعندنا بارون. دونك عندنا بارون كونفلي سيباراسيون وعندنا تاني لي زونفون. دونك نقولوا les quatre mots appartenant au champ lexical du divorce. عندنا enfant, parent, séparation, conflit. Donc, ce sont des mots appartenant au champ lexical de divorce. Troisième question, répondez par vrai ou faux. Le divorce a des conséquences graves sur les enfants. هنا كشفنا في le texte واش لقينا قلنا هنا حكينا على le divorce c'est une séparation douloureuse dont les conséquences sont très graves. Donc c'est vrai. Donc le divorce a des conséquences graves sur les enfants. C'est vrai. Deuxième, dans le divorce, il n'y a pas de coupable. Car dans un divorce, il n'y a pas forcément de coupable, mais il y a des victimes. Il n'y a pas forcément de coupable. Donc, il n'y a pas de coupable. Alors, c'est faux. Il n'y a pas forcément de coupable. Il y a des coupables. Troisième phrase, les pères sont accusés de demander aux enfants de prendre parti. Enfin, les mères surtout n'ont pas le droit de demander à leurs enfants de prendre parti. Donc, أمهات هما اللي راهم accusés, هما اللي راهم متهمين أنهم خلي ولادهم ينحازوا لهم. Donc, نقولوا هنا c'est faux. 4. Les parents qui envisagent une séparation ne doivent pas discuter avec leurs enfants. نرجعوا نشوفوا le texte. Les parents qui envisagent une rupture, ça veut dire le divorce, doivent d'abord discuter avec leurs enfants. Donc, c'est ne doivent pas. Donc, c'est faux. Ils doivent se discuter avec leurs enfants. Question numéro 4. Les mères n'ont pas le droit de demander à leurs enfants de prendre parti. Relevé du troisième paragraphe, une expression qui a le même sens que l'expression souligner. Ça veut dire qu'elle a نفس المعنى نتاع هذه prendre parti. نحوسوا في le troisième paragraphe. Ensuite, les deux parents doivent éloigner leurs enfants des conflits et de leurs problèmes. Ils ne doivent en aucun cas les mettre au centre de leurs disputes, de peur de les obliger à choisir entre les deux êtres. Ça veut dire prendre parti. Ça veut dire choisir entre les deux êtres. يعني يختاروا واحد بين الشخصين هذول الاثنين. يعني ينحاز لواحد منهم. Donc أنا نقولوا choisir entre les deux êtres. Choisir entre les deux êtres. هذه هي l'expression qui a le même sens نتاع prendre parti. يعني ينحاز لواحد منهم. Question numéro 5. Selon l'auteur, à l'hsab l'auteur, les enfants peuvent vivre normalement le divorce des parents. Les enfants ne peuvent pas vivre normalement le divorce des parents. Il est impossible que les enfants vivent normalement le divorce des parents. Ça veut dire, هنا الأخيرة قال لي مستحيل يعيشوا حياة عادية. Donc نقولوا c'est faux. Les enfants ne peuvent pas vivre normalement. ما يقدروش يعيشوا بطريقة عادية. C'est faux. هنا les enfants peuvent vivre normalement le divorce des parents. C'est la bonne réponse. هذه هي واش حاب يوصلنا l'auteur. Question numéro 6. قال لي classer les expressions suivantes dans le tableau ci-dessous. Discuter avec شوف عندنا ce que doivent faire les parents divorcés واش لازم يديروا الآباء المطلقين. Ce qu'ils ne doivent pas faire les parents divorcés واش ما لازمش يديروا. عندنا discuter avec leurs enfants يتحدثوا مع الأطفال نتاعهم. هذه نرقموهم. هذه الأولى, هذه الدوزيام, troisième, la quatrième et la cinquième. Bon, discuter avec leurs enfants يتحدثوا مع الأطفال نتاعهم. هذه ce que doivent faire les parents divorcés. Donc الأولى نحطوها هنا. Deuxième, mettre les enfants au centre de leur dispute. يعني يحطوا الأطفال في قلب المشاكل نتاعهم. هنا ce qu'ils ne doivent pas faire les parents divorcés. هذا الشيء اللي ما لازمش يديروه. 3. Éloigner les enfants de leurs conflits. يعني يبعدوا الأطفال نتاعهم من الصراعات اللي بيناتهم.
نحطوها هنا. Ce que doivent faire les parents divorcés. هذا واش لازم يديروه les parents divorcés. زيد نروح لا quatrième. Continuer à s'occuper de leurs enfants. يعني يكملوا يهتموا بالأطفال نتاعهم. هذا واش لازم يديروه les parents divorcés. Ce que doivent faire les parents divorcés. واش بقى لنا cinquième, demander à leurs enfants de prendre parti. يعني يطلبوا من أولادهم باش ينحازوا الجهة من الواحد منهم. هذا ce qu'ils ne doivent pas faire les parents divorcés. Donc عندنا 1, 3, 4 ce que doivent faire les parents divorcés. 2 et 5 ce qu'ils ne doivent pas faire les parents divorcés. La question numéro 7. Dans un divorce, il n'y a pas forcément de coupable, mais il y a des victimes. Quel est le rapport logique exprimé dans cette phrase? Donc là, عندي mais. لكن اللي ما كانش دي coupable, il n'y a pas forcément de coupable, ما كانش مذنب forcément يعني, mais لكن il y a des victimes, كاين ضحايا. Donc هنا واش نقولوا هذا c'est le rapport logique exprimé dans cette phrase et l'opposition. B, exprimer le même rapport en utilisant l'un des articulateurs suivants. يعني نعاودوا نكتبوا le même rapport اللي هو l'opposition ونبدلوا l'articulateur. واش نبدلوا toutefois parce que ou donc شوف. Donc هذه exprime la conséquence. Parce que exprime la cause. بقات لي toutefois هذه exprime l'opposition. Donc نستعملوا toutefois. نعاودوا حنا نكتبوا la phrase. قولوا dans un divorce, il n'y a pas forcément de coupable. Toutefois, il y a des victimes. Question numéro 8. Dans ce texte, l'auteur défend le divorce, يعني راه يدافع على le divorce, vise à convaincre les enfants à prendre parti, يعني راه يهدف الإقناع les enfants أطفال باش ينحازوا لطرف واحد. Dénonce certains comportements négatifs des parents, يعني راه ينتقد ويندد بعض السلوكات السلبية نتاع les parents, ولا encourage يشجع في الحوار بين les parents بين الأولياء ولا بين الوالدين. دونك هنا واش قال لي recopier les deux bonnes réponses, يعني نختار زوج إجابات صحيحة. Les deux bonnes réponses هما عندنا dénonce certains comportements négatif راه ينتقد في بعض السلوكيات السلبية تاع les parents, وثاني il encourage le dialogue entre les parents ويشجع في الحوار entre les parents. هادو هما les deux bonnes réponses. كانت هذه مراجعة نتاع الامتحان الثاني للسنة الثانية ثانوي. نتلاقاو في المراجعة اللي جاية بإذن الله. السلام عليكم.